ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯦ ꯂꯍꯥꯅꯦꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯇꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯍꯥꯅꯦꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯩꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯇꯣꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯃꯤꯆꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯃꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯃꯥꯡꯉꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯅꯪꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯊꯧꯅꯤꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯃꯔꯥ ꯄꯥꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ 135 ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯂꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯦ 135ꯀꯤ 135 ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 135ꯀꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯀꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 5ꯁꯦ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 10ꯗꯒꯤꯅ ꯄꯨꯡ 12 ꯐꯥꯎ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯙꯔꯅꯥ ꯐꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯜꯆꯔꯒꯤ ꯏꯠꯈꯣꯂꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯗꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯪꯁꯊꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯏꯠꯈꯣꯂꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯧ ꯅꯍꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯍꯟ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯙꯔꯅꯥꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦꯕ ꯙꯔꯅꯥꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯖꯦꯠ ꯌꯦꯠꯇꯅ ꯀꯣꯌꯦꯠꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯁꯔꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯥꯖꯇꯛ ꯖꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯒꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯂꯥꯏꯚ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯂꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯙꯔꯅꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯙꯔꯅꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯈꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯝꯖꯈꯤꯕ ꯙꯔꯅꯥꯗꯣ ꯑꯩ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯂꯥꯏꯚ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯍꯧꯗꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯇꯧꯖꯍꯧꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯇꯪꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯔꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯕꯒ ꯊꯥꯔꯗꯤ ꯐꯕ ꯐꯛꯁꯦ ꯁꯟꯊꯤꯗꯣ ꯒꯦꯞ ꯄꯤꯔꯝꯃꯣ Ombita, jangan launnya. Ona deh cumi. Isi mana dah jangan launa. Ah, jauh rame, ada di laut.
ꯁꯥꯁꯨ ꯁꯥꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯚꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕ 너 실내 따도던. 아들은 하네도 신랑 나를 시키면 소화 신랑 이거 공부. 야, 아니야. Nam nete lao ba duga si sing zo mo muk lao ra di phaina Moi na di lang kan wai. o ai di lao ba duga hai santi ga ne le tau ra ba ni na daw ni ma khanna batawi ni je mathakta man de ni wa bi na mayam na pm pb de me May wa tili ne. May wa tili ne. অনেক ভাইজন মারা গেছে অনেকজনে ঘরে নাই এই কারণে আমরা সবে মিলেমিশে থাকতে চাই আমরা সবে শান্তি চাই আজকে ধর্নার মুখ্য উদ্দেশ্য কি আজকে ধর্না কেন দিছে আপনারা মণিপুরে আন্দোলন আছে এই কারণে আমরা শান্তি চাই lao rồi ấy bà lao rồi ấy bà lao nói thì không có Lang rồi lang rồi. Ăn đi đi nó lang rồi. Con có biết ngán người ta đâu mi tia kang mun na আজকে যে এখানে সিজন প্রোটেস্ট আমরা যে পালন করছি এটার কিন্তু মেইন উদ্যোক্তা হলো মাকল মণিপুরি কনভার লোক এটা একটা সেন্ট্রাল বডি আছে ওনার প্রেসিডেন্ট হলো গিয়া আর কে সানাহান আর আব্বাই হলো গিয়া হেরাজিৎ সিং আপনার পুরো নাম কি আপনি কোন পদে আমার নাম এস কমলাকান্ত সিং আমি মাকলের স্পেশাল ইনভাইটি ঠিক আছে বলে যান স্পেশাল ইনভাইটি আজকে এখানে আমাদের ইটখোলা আপনবন্ধুপি লোক এবং নাহারুল চাফত মরু বলিয়া লোকাল একটা ক্লাব আছে এই দুইটার উদ্যোগে মাকালের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা আজকে 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত সিজন প্রোটেস্ট আমরা পালন করতেছি এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল গিয়া মণিপুরে যে বিগত 3 মে থেকে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত যে চলছে এখনো থামে নাই গোলাগুলি চলতেছে এখানে একটা অশান্তি বিরাজ করতেছে এইটাকে আমরা আজকের এই সিজন প্রোটেস্টের মাধ্যমে আমরা আজকে সারা আসামের মধ্যে 135টা গ্রামে আমরা এই ধর্নাটা সিজন প্রোটেস্টটা আমরা আয়োজন করছি একই সময়ে আমরা আয়োজন করছি আসামের 135টা গ্রামে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো গিয়া মণিপুরে অতি শীঘ্র শান্তি যাতে ফিরে আসে এই আবেদনটা আমাদের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে কারণ এখানে সম্প্রদায় হোক বা মুসলিম সম্প্রদায় হোক এখানে যারা নিরপরাধ লোক এখানে মানে এখানে অসংখ্য অত্যাচারিত হচ্ছে এবং অনেকটা আমরা মানে দুঃখীয় অনেকটা মর্মনীয় পর্যায়ে আমরা রয়েছে গতি আমরা কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার অতি শীঘ্রে এই সমস্যাটাকে স্থায়ীভাবে সমাধান করে যাতে শান্তিতে আবার মণিপুর আবার ফিরে আসে তার জন্য আমরা আজকে এই সিজন প্রোটেস্টটা আমরা অবজার্ভ করতেছি এই সংস্থার সভাপতির নাম বলবেন এই সংস্থার সভাপতি কোন সভাপতি মানে কেন্দ্রীয় কমিটি মকলজি মণিপুরি কনভেন্ট তার সভাপতি হলো গিয়া রাজকুমার सनाहल सिंह सनाहल आर के सनाहल আর আহ্বায়ক হলো গিয়া সম্পাদক আহ্বায়ক হলো গিয়া হেরাজিৎ সিং আচ্ছা একটা অভিযোগ শোনা গেছে যে কুকি মিলিট
ডিটেলসটারে হেল্প করতেছে মায়ানমার মিজোরাম এবং এর লাগি পরিস্থিতিটা আপনার থামার কোনো লক্ষণ নাই তো আপনারা কি মনে করেন? হ্যাঁ, এটা অবশ্য এটা তো পরিষ্কার যে এখানে মিজোরাম সরকার মিজোরামের চিফ মিনিস্টার জোরামথাঙ্গাই বলছে যে আমরা তাদের জোর ইউনিফিকেশন মানে তারা মানে মণিপুর মিয়ানমার এবং ত্রিপুরা এটা নিয়ে তাদের একটা জোর ইউনিফিকেশনের একটা ম্যাপ তাদের তৈরি হয়েছে মানে গ্রেটার মিজোরাম। অতএব মিজোরাম সরকার এবং মিজোরামের বিভিন্ন সংস্থায় যে ইন্ধন যোগাচ্ছে এটা ক্লিয়ার, এটা নথিপত্র সবাই এটা ফার্স্ট পেজের মধ্যে রয়েছে, এটা কিন্তু ক্লিয়ার এর জন্য হয়েছে। এবং বিশেষ করে মানে মিয়ানমার থেকে আগত বহিরাগত যেটা মানে কুকি ইন্ডিজেন তাদের জন্য এই ঘটনাটা ঘটছে। আর এই ঘটনাকে শুরু হয়েছিল চিহ্নেতে, কিন্তু মণিপুরিরাই নয়, এটা কিন্তু অল আসাম ট্রাইবাল ইউনিয়ন আসুমুর একটা সংস্থায় শান্তি মিছিল আরম্ভ করছিল। কিন্তু এইটাও ক্লিয়ার যে পৃথিবীর মধ্যে শান্তি মিছিলের মধ্যে AK-47 নিয়ে কোনো শান্তি মিছিল হয়নি। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট পিস মিছিল উইথ AK-47। এখন সরকারে কেন্দ্র সরকারে একটা কমিশন তিনজন বিশিষ্ট হাইকোর্টের চিফ জাস্টিসের আন্ডারে তিনজনে এটা জুডিশিয়াল এনকোয়ারি করবো এবং 6 মাসের মধ্যে কে রাইট কে রং কে ইন্ধন জুগিয়েছিল এটা কিন্তু জানা যাবে। অতএব এটা কিন্তু মানে সরকারের উপর এই দায়িত্ব রয়ে গেছে। আচ্ছা, আরেকটা দাবি আছে, এই যে এখানে আমাদের ডিমান্ড আছে, এখানে লেখা আছে ইন্দো মিয়ানমার বর্ডারটাকে সিল করতে হবে। ইন্দো মিয়ানমার বর্ডার সিল করতে হবে। ইন্দো মিয়ানমার বর্ডার করতে হবে। Unless and until we get the ST, it's a demand of ST demand. You can see the imams all are sitting in the we are coming to we are now the imams are sitting in placard in their hand. They are demanding to the government for instant peace, bringing process to be done, and they want no violence, they want peace. The NRC should be done. We will talk to some of the imams here who are sitting in protest against the violence that is going on. So हम आपसे जानना चाहते हैं, बहुत जगह पे मक्का जो है आज ये ऑर्गेनाइज कर रही है, तो ये आप लोग इस प्रोटेस्ट में बैठे साइलेंट किस वजह से? मणिपुर में जो अभी चल रहा है हिंसा और नहीं है, उसको हम लोग को शांति चाहिए बस। शांति हाँ, चाहिए, गवर्नमेंट से आप डिमांड कर रहे हैं। वही डिमांड कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? मणिपुर का शांति चाहते हैं। तो दादाजी आप कुछ बोलना चाहोगे? मणिपुर शांति चाहिए, यही डिमांड है। ओके, we will talk to some more imams. Okay, ये जो घटना घट रही है वहाँ पे कई लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, क्या लगता है आपको? तो अच्छा नहीं लगता, बर्बाद कर दिया। क्या चाहते हैं आप? So as you can see, the imams along with the kids are sitting here. You can see they want to remove this thing, and they are written in there. It is written in their placard that save Manipur, everyone one peace. That is Manipuri Khambalu. So हम देख रहे हैं आज कितने जगहों पे ये साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नॉर्थ ईस्ट लाइव को कि हमारे यहाँ पे आके कवर किया, क्योंकि अभी नेशनल मीडिया जो अभी चुप भी बैठा हुआ है। हमारे जो अभी अगर मणिपुर में कोई मरता है, चाहे कुकी हो चाहे मणिपुरी हो,
इसका दुख हम सबको लगता है। अगर मणिपुर में अभी 2 महीने से जिस तरह का अभी कंडीशन जो है, तो इनमें हमारे नेशनल मीडिया पूरी तरह से चुप्पी बैठा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री मेट्रो के सफ़र कर रहे हैं, बाहर सफ़र कर रहे हैं, हमारी जो जिस तरह के हमारे असुविधा हो रहे हैं वो सभी मीडिया जो है वो चुप्पी बैठा हुआ है। तो मैं पहले बताना चाहूँगा जो आज का जो हमारे मकल की तरफ से जो आयोजन किया गया है, ये हमारे असम के तकरीबन सभी गांव में, मणिपुरी अधिष्ठित गांव में यहाँ पे इस तरह से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि जितने भी जल्द हो मणिपुर में शांति लाया जाए और मणिपुर का जो पहले जैसा कंडीशन थे, कुकी हो, जितने भी हमारे ट्राइब, जितने भी भाई लोग हैं, हम लोग सब साथ में मिल कर हम देख रहे हैं शुरुआत के दिनों से ही पूरी उसको कवर कर रही है और देखा है वहाँ पे कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो असम में पढ़ा लेने आए हैं, बहुत हर जगह ईच एंड एवरी डे। तो ये सरकार मतलब आप जो हमारे देश की सरकार है उससे अपील कर रहे हो? एक्चुअली ये कंडीशन अचानक नहीं हुआ, ये सोची समझी एक साथी से जो एक दो दिन में ये नहीं हुआ। इसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा, आपको से 15-20 साल 30 साल पहले जाना पड़ेगा। ये सुनियोजित एक प्रायोजन है जो आप अभी हो रहा है। जिस तरह से इलीगल माइनर्स, इलीगल लोग आ रहे हैं, जिस प्रकार से आ रहे हैं, दिन में 100, 200, 1000 जिस प्रकार से लोग इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है मणिपुर पे, तो इस वजह से क्या हो रहा है, एक आप जान सकते हो कि हमारे मणिपुर का जो गोल्डन ट्रायंगल जो है वो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड होके यहाँ आता है। तो एक यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रग नार्को टेररिज्म चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ड्रग अगर आप ज़्यादातर वहाँ पे जो ट्राइब वहाँ पे सेटल हुआ है वो मणिपुर के लोग हैं, वो बाहर से इंट्रोड्यूशन करवाया गया है पॉलिटिकल जो प्रॉफिट गेन करने के लिए। हमारी पिछली सरकार हो या अभी सरकार है, पिछली सरकार की वजह से भी गलतियाँ हुआ है, लेकिन अभी जो सरकार है वो चुप्पी बैठा हुआ है। पॉलिटिकल गेम है तो आप समझ सकते हो, और लेकिन जो अभी नार्को टेररिज्म हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, उन लोग पैसा और भी बना पा रहे हैं, और उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है कैनो है, कैने है, और ये एक्चुअली क्या हो रहा है, जितना पैसा उन लोग बनाएगा उतना हथियार खरीदेंगे। म्यांमार से प्रायोजित किया गया है। और ये जो चीज़ है बांग्लादेश में आप जान सकते हो, बांग्लादेश में अभी बांग्लादेश में विषय भी चल रहा है। बांग्लादेश में नकलबक का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बांग्लादेश से अलग से चिटागोंग हिल डिस्ट्रिक्ट को अलग से चाह रहे हैं, और सेम थिंग ये म्यांमार में भी चल रहा है। म्यांमार में भी अलग से म्यांमार जो अलग से चल रहा है। और अभी आप जान सकते हो मणिपुर की जो स्थिति है, इससे क्या हो रहा है कि मणिपुर को भी पहले एक अलग से कुकी लोग के लिए अलग से एडमिशन अभी डिमांड कर रहे हैं। धीरे एडमिशन डिमांड के बाद में Đang lâu lâu ngoài người ta rồi đi là hàng cái này mấy giờ đang lâu lâu ngoài short down nữa rồi cái thai cái này không có đài gì nào đôi đi tao nói đôi đi cái gì cái nó là cô à phải về quay mang lái rồi thăm đi quay chụp được thăm đi mua lao năm cái gì mà 이제는 남자 하고 nào sinh nham và sinh mèo mấy nào sinh xì và yao mai viên sinh số các phần mèo mới yao đi sám lại phải sinh này bị sinh đầm mèo mà phu dây và số yao đi sinh không có mèo mà sinh nhưng tạm là vợ con mèo nó mặc năng là sinh sau mới tìm khó lắm mà nhiều người apun ban cái mai cái đây
ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯏꯪ ꯇꯞꯅ ꯏꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ सरकारदगी करी मा करी करी डिमांड लेबा सरकारदगी सरकारदगी ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤ NRC ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯣ एडिट और खतक ꯈꯨꯂꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯔꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯃꯤꯁꯦ ꯐꯝꯃꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯏꯟꯊꯍꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯤ ꯃꯀꯜꯅꯤ ꯃꯀꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯪꯕ ꯐꯪꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯎꯜꯇꯥ ꯅꯠꯇꯦꯍꯦ ꯕꯦꯠ ꯃꯦꯂꯥꯅ ꯅꯝꯃꯦ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯥꯁꯇꯛꯂ ꯅꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ